नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के हाथीराट क्षेत्र से कछार टास्क फोर्स ने 4 बाइक समेत 4 चोरों को लिया हिरासत में। बाइक चोरी गिरोह की खुलासा होने की जताई जा रही है उम्मीद। कछार जिले के बजरंगपुर चाय बागान के हल्टिया क्षेत्र में गौरांग कायस्थ नाम के एक व्यक्ति का गला काटकर किया गया हत्या। अपनी पत्नी व छोटे भाई को पुलिस प्रशासन ने लिया हिरासत में। धौलाई विधानसभा केंद्र के बोरजाने का मंडल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली की चपेट में मारे गए रंजन बावरी के परिवार सदस्यों के प्रति व्यक्त किया गया शोक। परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने का दिया गया आश्वासन। कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन प्रदान किए जाने के लिए कछार के जिला उपायुक्त को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया स्मारक लिपि। गांव पंचायत क्षेत्र में वैक्सीन न रहने पर परेशानी झेल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में डीआरडीए प्रकल्प के विभिन्न वास्तवायन के क्षेत्र में घोटाले किए जाने के आरोप पर आवासीय क्षेत्र के क्षुब्ध लोगों ने जिला उपायुक्त को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द सिंडिकेट को तोड़े जाने की किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक घाटी में बाइक चोरी की वारदात अक्सर होती रहती है। ऐसे ही वारदात के चलते पुलिस प्रशासन छानबीन में भी जुटे रहते हैं। ऐसे ही कार्रवाई के चलते लखीमपुर थाने के हाथीराट इलाके से 4 चोरी किए गए बाइक के साथ 4 आरोपियों को कछार टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है और लखीमपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। सूत्रों के अनुसार लखीमपुर कछार टास्क फोर्स के कार्यकर्ताओं द्वारा रात करीब 1:30 बजे इंचार्ज मनोज राजवंशी के नेतृत्व में कई इलाके में अभियान चलाया गया। हाथीराट गांव में अभियान चलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जिनका नाम हबीबुर रहमान मजुमदार, बख्तार हुसैन बड़भुइया, बेबुल हुसैन, शाहिदुल आलम बताया जा रहा है। इनके पास से 2 स्प्लेंडर, 1 ग्लैमर और 1 पल्सर बाइक जब्त किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन पहुंचते ही लखीमपुर थाने के ओसी जाकरिया चौधरी जब इस क्षेत्र में पहुंचे तो चारों चोर कीचड़ के जरिए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन भी उनके पीछे धावा बोलकर कीचड़ से ही चोरों को धर दबोचा। बहरहाल बाइक चोरी की वारदात के चलते चारों को गिरफ्तार किया गया है और सही कागजात न दर्शाए जाने पर पुलिस कार्रवाई पर जुट गई है। कछार जिले के बजरंगपुर चाय बागान के हाल्टिया इलाके में गौरांग कायस्थ नाम के एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दिया गया और हत्या का आरोप उसकी पत्नी तथा छोटे भाई के ऊपर लग रहा है। सदर थाने के पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर तदंत प्रक्रिया के चलते गौरांग कायस्थ की पत्नी सुमित्रा कायस्थ व छोटे भाई अजीत कायस्थ को गिरफ्तार किया है और इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई चल रही है। किस वजह से गौरांग कायस्थ को हत्या कर दिया गया, इस संदर्भ में पुलिस अब भी छानबीन चल रही है, लेकिन कोई अहम जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। बहरहाल पारिवारिक द्वंद्व के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिए जाने का लोग उम्मीद जता रहे हैं।
धौलाई विधानसभा केंद्र के बौरजालंगा क्षेत्र में बिजली के चपेट में आकर रंजन बावरी नाम के व्यक्ति की मौत पिछले दिनों हो गया था। परिवार के सदस्यों का सुचारू जानकारी लिया बौरजालंगा मंडल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। द्वारबन गांव पंचायत के 7 नंबर वार्ड के रहने वाले रंजन बावरी 22 वर्षीय थे। बिजली की चपेट में आ जाने पर उनकी मौत हो जाने से पूरे परिवार में दुखद माहौल बनी हुई है और इसी दौरान परिवार सदस्यों में गहरा दुखद माहौल उभर कर आने से रोजी रोजगार पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बिजली के तार बीच राह पर टूटकर गिर जाने के दौरान राह चलते अपने घर लौटने के दौरान रंजन बावरी बिजली की चपेट में आ गए थे। इधर बौरजालंगा मंडल युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके घर पहुंचकर उन्हें हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान करने का आश्वासन दिया और शोक संतप्त परिवार सदस्यों को इस दिन सहयोग भी किया गया। गौरतलब है कि राज्य के वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के विशेष प्रयास के चलते मंडल युवा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस परिवार को सहयोग प्रदान किया गया। কারেন্ট ছিড়িয়া পড়ার পরে মানুষে তো কেউ দেখছে না, কিন্তু কোন সময় মারা গেছে এটাও কেউ কইতে পারে না। সকাল 5টার সময় একটা ছোটো বাচ্চা দেখিয়া তারা ডাকিয়া পড়া হয়েছে যে কাকু এরকম রাস্তাত পড়া আছে, দিয়া দেখো। দেখা যায় তো কারেন্টের তারে বাজ খাইয়া পুরা পড়ে গেছে। গ্রামের সব মানুষ আইসে আওয়ার পরে এটা তো আমরা কেউ তুলছি না, বড়োবাবুরে ডাকা হয়েছে, থানা আইয়া উঠানি হইল, পোস্ট ম্যাডামে পাঠানি হইল। পাঠানির পরে ক্লাস ওখানে আইসে পোস্ট ম্যাডাম থেকে জ্বালানি হর। তার নাম হইল রঞ্জন বাউরি, বাবার নাম রাজমোহन बाउरी, द्वारबन जीपी 7 नंबर वार्ड। 15 जून को कछार जिला कांग्रेस की ओर से एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया गया। इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान किए जाने के दौरान कोरोना वैक्सीन गांव पंचायत क्षेत्र में प्रदान किए जाने का मांग करते हुए अपना स्मारक लिपि प्रदान किया। सूत्र के अनुसार ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन दिए जाने पर लोग लाभान्वित हो पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ लोग मोबाइल चलाना भी नहीं जानते और तो मोबाइल के सुचारू जांच तथा इंटरनेट परिसेवा को भी खंगालना लोग नहीं जानते। ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन वैक्सीनेशन प्रदान कार्यक्रम को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया। इस कार्यक्रम में हाल ही में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने अहम भूमिका निभाया था और कछार जिले के हर एक क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाया था। लेकिन ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए वैक्सीन प्रदान किए जाने पर लोगों में काफ़ी हद तक खुशी की माहौल देखने को मिली थी। कई क्षेत्र में ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन पिछड़े हुए क्षेत्र में अब भी वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इस दिन के स्मारक लिपि प्रदान कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रतिनिधि तमाल कांति बनिक, राहुल अमीन लश्कर, तारापुर जीपी मंडल सभापति निर्मल नाथ मजुमदार व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডিসি ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। যদিও ওনাকে পাইনি, তারপর আমরা এডিসি ম্যাডাম স্যার সরকার স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম। আসলে বিগত 11/5/2021 তারিখে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম রিগার্ডিং ভ্যাকসিনেশন ওয়ার্ড বেসিস আর গাঁও পঞ্চায়েতে বিট ওয়াইজ, যার দরুন তারপর দেখলাম আমরা যে শিলচর শহর ভিত্তিক যেটা ওয়ার্ড ওয়াইজ সেটা তো হলো, কিন্তু গাঁও পঞ্চায়েত বেসিস যেটা ভিলেজেসে হওয়ার কথা সেটা আজ অবধি হয়ে ওঠেনি। মধ্যখানে আমরা আবার একটা রিমাইন্ডার দিয়েছিলাম, তারপরও সেটা হয়নি। আজকে আমাদের ভিলেজ থেকে ব্লক কংগ্রেসের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ এখানে এসছেন এবং সবাইকে নিয়ে আমরা সবাই দিদির সঙ্গে আবার দেখা করি এবং সেই জায়গাটা তৈরি হয় যাতে এই কাজটা ভ্যাকসিনেশন প্রসেসে যারা অ্যাক্সেলারেট করা যায় এবং যাতে গাঁও পঞ্চায়েতে বিট ওয়াইজ যাতে করা হয় সেই বিষয়টা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যেহেতু শহরে আমরা দেখেছি যে শহরে প্রত্যেকেরই প্রায় অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আছে, কাজ চলে গেছে, স্লট বুকিং করতে অনেকেই সক্ষম হয়েছে, কিন্তু গাঁও পঞ্চায়েত বেসিসে যখন সেটা হবে সেটা মনে হয় যে সেই হিসেবে না করে অফলাইন বেসিসে করলে বেশি ভালো হয়। সেই কথাগুলোই আমরা বলতে এসেছি। এখানে এসছেন
আমাদের বিভিন্ন মণ্ডল প্রেসিডেন্টরা রয়েছে, তারাও দু চারটে কথা বলবে। ওই আমি আমারটা দিয়েই ওকে আছে মেমোরামে থাকে প্রেসিডেন্ট বলছি। আমাদের জিপি এলাকাতে ভিত্তিক যেগুলা জিপি আছে, শিলচর কনস্টিটিউয়েন্সির আমাদের 12টা জিপি আছে, কিন্তু এই জিপিগুলোতে এখনও ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়নি। যার দরুন আগেও এই ব্যাপারে মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছিল। ডিসি বলেছিলেন যে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এটার কাজ শুরু হবে, কিন্তু আজ অবধি এইটার কাজ শুরু হয়নি। গ্রামের লোকেরা ডিপ্রাইভ হচ্ছে নানানভাবে, তাদের সেই ধরনের মোবাইলেরও অভাব, যার দরুন তারা ঠিক যোগাযোগ করে যে একটা স্লট বুকিং করে যে ভ্যাকসিনেশনটা নেবে সেই সামর্থ্যটুকু সবের নেই। তাই আমরা আজকে আবার এই ব্যাপারে গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক যাতে টিকাকরণটা শুরু হয় এই জন্য আবেদন করলাম এডিসি সরকার মহাশয়। কী বলছেন? বলেছেন অতি সত্তর এটার একটা স্টেপ নেবেন বলেছেন। काटीगढ़ा गांव पंचायत क्षेत्र में डीआरडीए के विभिन्न प्रकल्प को वास्तवायन किए जाने के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं और घोटालों की जांच को मांग को सामने रखते हुए काटीगढ़ा क्षेत्र के आवासिक लोगों ने कछार के जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान किया। सिंडिकेट प्रक्रिया के जरिए पूरे काटीगढ़ा क्षेत्र में जो लूटराज चल रही है उसे बंद किए जाने के साथ साथ हर एक क्षेत्र में सरकारी अनुमोदित राशि को सुचारू वास्तवायन किए जाने का मांग भी किया गया। इस दिन संदर्भ में कछार के जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि दिए जाने के दौरान पत्रकारों के समक्ष पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আজকে আমি ডিসি অফিসে মেমোরান্ডাম জমা দেওয়ার আইসি ও কারণে দিয়া যে ডিআরডিতে এমন সিন্ডিকেট চলে যে আজকে যে মেটেরিয়ালস বিল যে জায়গায় এমজি এনরেগা স্কিম এপ্রুভ করা হয় 8 লাখ 10 লাখ পরে দেখা যায় রিভাইজ মারিয়া 25 লাখ টাকা স্কিম বানাইয়া রাতারাতি উদাও করে নেওয়া হয়। এই ধরনের হর প্রমাণ আছে করি আমি প্রমাণ লইয়া আজকে নিজে আইছি। খাটিগুলা জিপিট হয়েছে গোটা খাটিগুলা ব্লকের মাঝে আছে। যদি এটা সিবিআই তদন্ত করা হয় তো প্রত্যেকটা জিনিস বাড়ি আইব। অথচ এই মানে লেবারটা জিপির জিআরএস এই সিন্ডিকেটের কল্যাণ হল কি জিআরএস থেকে সব কিছু মানে বাড়ি যায়। তার নাম হলে সুমিন আহমেদ, মিজাজুর রহমান লস্কর তার নাম সুমিন তার নাম। কারণ এই যে মেটেরিয়ালস কিলা রিভাইজ করে কিলা না বা সিন্ডিকেটের মাঝে কিলা খবর পায় কিলা জিআরএসে ধরা হয় জিআরএসের কিস্তি সব কিছু বাড়ি যাইব। আর ফেরা এমটি এনটাকে বানিয়ে পরে একটু মেটেরিয়ালসের বিল বানিয়ে রাতারাতি উদা করে আবার কম্পিউটার থেকে নেটও থেকে মানে উড়াইব লাগে স্কিমটা। এই ধরনের হর দুর্নীতি চলে। গতিকে আজকে আমি বাধ্য হয়ে আজকে মেমোরান্ডাম দিতে পারি। এই সিন্ডিকেটের মধ্যে কে কে জড়িত থাকতে পারেন আপনার কি মনে হয়? সিন্ডিকেটের মধ্যে ডিআরডিতে তো তাহার কথা নয়, ডিআরডিতে আছে তো সিন্ডিকেটের লগে যে জড়িত আছে আমি একজন মানুষের নাম কইছি মিজাজুর রহমান লস্কর। আজকে ডিআরডির ভিতরে কিতা না কী রকম চলে। আজকে বকুল মজুমদার হয়ে একজন লোক আছে, বকুল মজুমদার টোটালি আজকে যত কিছু মানে স্কিম এপ্রুভ হইতে সময় তার দাল লইতে লাগে, স্কিম যাইতে সময় তার দাল লওয়া লাগে। আমরা এই ধরনের পারতাম না। পরিষ্কার ভাষা আমরা মাদুই লোকে প্রত্যেক জিকে সমান হারে পাইয়া গেলে আজকে আমরা রেশিওটা বন্ধ হইল না, অনেক সুন্দরভাবে আমরা কাজ চলিয়া গেল না। আজ 3 জিপির কারণে আজকে এই মানে আস্থা খাটিবা ব্লক অন্ধকারের পথে চলে। মানে पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए शिलचर में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ भारत के स्वाधीनता आंदोलन के अमर शहीद कुशल कंवर का 79वां आत्मबलिदान दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर शिलचर के उकीलपट्टी क्षेत्र स्थित AIDSO कार्यालय में अस्थायी शहीद वेदी बनाकर माल्यादान किया गया। माल्यादान कार्यक्रम में संगठन के जिला संपादक गौरचंद्र दास तथा गुवाहाटी व दूसरे कई क्षेत्र से आए लोगों ने अपना श्रद्धांजलि प्रदान किया। राज्य के विभिन्न क्षेत्र से अमर शहीद कुशल कंवर के 79वां जन्मतिथि तथा आत्मबलिदान दिवस पालन किए जाने की जानकारी मिल रही है। आज के शहीद कुशल कंवरेर शहीद दिवस আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রধান শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করার জন্য যারা নিজের জীবন পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আসাম থেকে তৎকালীন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কুশল कंवर যোগদান করেছিলেন এবং ওনার নেতৃত্বে
সেদিন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে দলে দলে মানুষকে সংগঠিত করে উনি আসাম থেকে এই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করার পথ হিসাবে শহীদ কুশল কোঁয়ারকে ফাঁসি কাস্টে ঝোলায়। ফলে আজকের দিনে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর যথাযোগ্য মর্যাদায় এই শহীদদের আমরা স্মরণ করছি। আমরা অল ইন্ডিয়া ডিএসওর পক্ষ থেকে সর্বস্তরের মানুষকে এই শহীদদের জীবন সংগ্রামের চেতনা নিয়ে আজকের দিনে অন্যায় অত্যাচার যে ঘটছে তার মূল কারণ অনুসন্ধান এবং তার থেকে উত্তরণের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে আমাদের অল ইন্ডিয়া ডিএসওর আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে বিকেল 5টার সময় শহীদ কুশল কোঁয়ারের জীবন সংগ্রামের উপর আলোচনা আছে। সেই আলোচনায় সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য, সকলেই যেন এই আলোচনা শুনেন, সেই আবেদন আমরা অল इंडिया डीएसओ काछाड़ जिला कमेटी पक्ष থেকে রাখছি। शिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री तथा आहार प्रदान किया गया। इस दिन गरीब भारत के शिलचर नगर सभापति कानाई देवनाथ के प्रयास से संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा सभापति सुमित रंजन दास व दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में इलाके के कई लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में कार्यकारी सभापति टुटुल भट्टाचार्य, नगर साधारण संपादक संजीव नाथ तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने इलाके के लोगों के बीच सोयाबीन, बिस्कुट, आलू, तेल, चावल व दूसरे सामग्री वितरण किए। आज শিলচরের মালগ্রামে কয়েকজন করোনা পজিটিভ হওয়া এবং আশপাশের আরও কয়েকজনকেও আমরা খাদ্য সামগ্রী হিসাবে ত্রাণ তুলে দিয়েছি এবং গরিব ভারতের পক্ষ থেকে। এর কিছুদিন আগেও সর্বোদয় বিদ্যালয়েও আমরা প্রায় 100 পড়ুয়া পরিবারকেও আমরা খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছিলাম এবং যারা এই খাদ্য সামগ্রী আমাদিগকে আয়োজন করে দিয়েছেন আমরা গরিব ভারতের পক্ষ থেকে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ। নমস্কার। আজ মালগ্রাম এলাকাতে কিছু করোনা পজিটিভ হওয়া আমরা গরিব ভারতের পক্ষ থেকে কিছু ত্রাণ বিতরণ করেছি। গত কয়েকদিন আগেও সর্বদা বিদ্যালয়ে আমরা সেইভাবে ত্রাণ বিতরণ করেছিলাম। আর আশা করি আরও এগিয়ে যাব। আর এক বছর আগের থেকেও আমরা সেইভাবে ত্রাণ বিতরণ করেছি। আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা আরও এগিয়ে যাব, সেটাই আশা রাখবো আর সেটাই আশীর্বাদ রাখবো। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग ही एहसास महसूस हुआ, जैसे सुना था असम की प्राकृतिक सुंदरता आज देख भी लिया। हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। हमने खूब मस्ती की। और धीरे धीरे शाम कब हुई पता ही नहीं चला। अचानक बारिश आई। वो नजारा भी क्या देखने लायक था। वो चाय के पत्तियों से पानी की बूंदों का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू। हम भी बारिश में खूब भीगे, पर जब वापस आए तो बारिश में भीगने की वजह से प्रिया को सर्दी लग गई। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी।
जैसे चाय में कोई जादू सा हो। तभी तो हम कहते हैं बुखार खांसी या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की ओर से वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हर एक क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस ऋण माफ किए जाने की घोषणा किया गया था। विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को सरकारी तौर पे अधिग्रहण कर हिताधिकारियों के ऋण माफ किए जाने का जानकारी दिया गया था, लेकिन कई क्षेत्रों में यह कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते विभिन्न पीड़ित प्रभावित महिला मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के समक्ष मांग कर रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस के ऋण माफ कर दिया जाए। इस संदर्भ में लावनी क्षेत्र में महिलाओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और राज्य व केंद्र सरकार पर इस संदर्भ में जल्द से जल्द अहम कदम उठाए जाने के लिए मांग भी रखा। কিয় চৰকাৰটো কৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ গোটেইকেইটা মাফ কৰা হ'ব বুলি। মাফ কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিল ইলেকশ্যনৰ আগত। এতিয়া ইলেকশ্যনটো জিতি গ'ল চৰকাৰ, তেতিয়া গাইডলাইন বনাই দিছে, 7টা গাইডলাইন বনাই দিছে। কিন্তু যেতিয়া ইলেকশ্যন আছিল তেতিয়াতো গাইডলাইনটো কোৱা নাই তো আমাক যে আমি এইটো গাইডলাইন দি আছোঁ, এই গাইডলাইনত যোনে থাকিব তাক মাফ কৰি দিম। চৰকাৰ তেতিয়া কোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া কি কৈ আছে, এতিয়া যে এই গাইডলাইনটো বনাই দিছে, এই গাইডলাইন চাব গ'লেতো আমাৰ আসামৰ এটা মহিলাৰো লোন মাফ নহয়, গোটেইকেইটা মহিলা সুইচাইড কৰিব লাগিব এতিয়া। আৰু চৰকাৰে কৈছে 1 লাখৰ তলত থকা ব্যক্তিসকলৰ লোন মাফ কৰা হ'ব, কিন্তু 1 লাখৰ ওপৰৰ মানে আপোনালোকৰ কি মন্তব্য এইটোৰ ওপৰত? তেতিয়া কোৱা নাই চৰকাৰ 1 লাখৰ কথা, 50,000ৰ কথা বা 1 টকাৰ কথা, এটা টকাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই চৰকাৰ। চৰকাৰ এতিয়া উল্লেখ কৰি আছে যে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত হ'লে ইনকাম হ'লে লোনটো মাফ নকৰে। আমাৰ যদি 1 লাখ টকাৰ ওপৰত ইনকাম হয় আমি লোন বিচাৰিব যাম নেকি? নাযাওঁ নহয়। আমি গরিব দেখে মানুষ, আমি এটা কোম্পানি 30,000 টাকা লোন দেয় সরকার। স্যার আজকে আমি কিস্তিটা দিতে পারবো না। কেন দিতে পারবেন না কিস্তিটা? পয়সার টাকাটা যখন নিয়েছিলেন তখন তো নিয়েছিলেন, এখন কিস্তি দিতে পারবেন না বললে কি হবে নাকি? তখন আমি বলেছিলাম যে স্যার এখন তো ইলেকশনের আগে স্যার বলেছে, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার বলেছিলেন যে আমি মানে ইলেকশনের পরে আপনাদের লোনটা মাফ করে দেব। তখন এই কথাটা আমি বলার সাথে সাথে তখন বললো যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কি বাপের হিম্মত হবে আপনার লোনটা মাফ করে দেওয়ার জন্য বা টাকাটা দেওয়ার জন্য? হ্যাঁ, এতগুলা মানুষের টাকা নাম কি ছিল ওনার? ওনার আরজিপিএম অফিসের স্যারের তো নাম নেই, লম্বা করে বেঙ্গলি, উনি বেঙ্গলি, কিন্তু স্যার নাম জানি না। মানে যে আমাদের কিস্তিটা কালেকশন করতে আসে ওনার সাথে ওনাকে নিয়ে আসছিল, তখন উনি এই কথাটা বলেছিলেন। তখন আমি বলছি দেখুন স্যার, এখানে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা লোন মাফ করবে কি করবে সেই কথাটা আমি বলতে আসি নাই। আমি বলেছি যে আমি আজকে লোনটা দিতে পারবো না, আমার বিজনেসটা খুব ডাউন চলছে। তখন বলছে এই বলে দিতেই লাগবে, এটা আমি মানবো না, আজকে দিতেই লাগবে এই কথা বলছে। বলার পরে আরও অন্যদেরকে বলছে আপনারা লোনটা দিন। তখন তারা বলছে স্যার আমরা লোনটা কীভাবে দেবো, লকডাউন চলছে তারপরে দিতে পারছি না, স্যার পরে দেবো বলে। আপনারা সবই এক কথা নিয়ে আসছেন, খালি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা লোন মাফ করে দেবে, লোন মাফ করে দেবে, এটা কি কোনো কথা নাকি? এই বলে মানে খুব আমাদেরকে কালকে আরোহণের ম্যাম ফোন করে বলছে যে পরবর্তী কার্যসূচিটা কি হবে? আমাদের পরবর্তী কার্যটি হলো স্যার যে আমরা চাই 10 কথার 1 কথায় লোন মাফ।
এমন তো বিশেষজ্ঞ স্যার যখন এসে বলেছিলেন লামডিংয়ে মিটিংয়ে যে ইলেকশনের আগে যে আমি লোন মাফ করে দেবো, আপনাদের লোন আছে নাকি? তখন আমরা বলছি স্যার হ্যাঁ আমাদের লোন আছে, তো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না, মহিলাদের লোন মাফ করে দেওয়া হবে কিন্তু পুরুষদের হবে না, এই কথা বারবার উনি উল্লাপন করে গিয়েছে। আপনার শুভ নাম তো কি আছে? পিঙ্কি दास। शिवचर के रामनगर क्षेत्र में लूनिया एंटरप्राइज प्रतिष्ठान में अवैध तौर पर रखे गए चावल को जब्त किए जाने के बारे में विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ता ने तथ्य उजागर किए हैं। खाद्य असामरिक विभाग के सुपरिंटेंडेंट प्रकाश कलिता ने पत्रकारों के समक्ष इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। गौरतलब है कि शिवचर शहर के कुछ जाने माने व्यापारियों द्वारा इन चावल को फिर से छुड़ा लिए जाने पर सवालिया निशान लग गया था। प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था तथा अवैध तौर पर रखे गए चावलों की मौजूदगी के बारे में कोई अहम जानकारी अब तक नहीं दी गई है। स्पष्टीकरण देते हुए खाद्य असामरिक विभाग के सुपरिंटेंडेंट प्रकाश कलिता ने पत्रकारों के समक्ष खुलासा भी किए। 14/6/21 তারিখে তারাপুর স্থিত লুনিয়া লুনিয়া মাৰ্কেটিং প্ৰাইভেট লিমিটেডত আমাৰ যোগান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 3জন পৰিদৰ্শক আৰু এজন উপ পৰিদৰ্শকৰ এটি দল নিয়মীয়া তালাচীত গৈছে। তেওঁলোকৰ গুদামত তালাচীৰ সময়ত কিছু চাউলৰ বস্তা য'ত FCI মাৰ্ক থকা দেখা পায় আৰু সন্দেহবশতঃ এয়া যিহেতু আমাৰ NFSত দিয়াৰ বুলি সন্দেহ কৰি তেওঁলোকে জব্দ কৰে সন্দেহবশতঃ। মানে এতিয়া আপুনি কি পৰ্যায়ে মানে তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰিছে না উপায়ুক্ত মহাশয়ৰ তাত। তাৰপিছত কি হয় পাছত প্ৰচেছখিনি এইটো প্ৰিলিমিনেৰী ৰিপৰ্ট বুলি কয়। আমি আৰু শুনিছোঁ যে এইটো মানে কিবা কিবি বুজা বৰা চলি আছে মানে নাজানো এই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰি। এই ঘটনাত আৰু কিবা নাম ওলাইছে নেকি? নাজানো। আচ্ছা যোগান বিভাগত মানে এনেকুৱা মানে অভিযান মানে চলি থাকিব নি? আৰু আমি চলি থাকে নিয়মীয়া অভিযান। আচ্ছা এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মই কালি নিজে বজাৰত চলি আছে আমাৰ পৰিদৰ্শকসকলে সদায় এইটো চাই থাকি আজিৰ প্ৰাইচ লিষ্টটো কিমান? আজিৰ প্ৰাইচ লিষ্টটো আমাৰ এছিষ্টেণ্ট গ'লেগৈ নহয়, তাত আছিলে। আপুনি নাজানে নেকি? একো ইমানখিনি নহয়, আমাৰ গোটেই বহুতকেইটা কমডিটিৰ ওপৰত হয় নহয় আমাৰ ডেইলি প্ৰাইচ লিষ্ট এটা বনোৱা হয়। কেনেকুৱা হ'ব? ট্ৰেন্ডছটো মানে হাই ট্ৰেন্ডছ, ইনক্ৰিজিং ট্ৰেন্ডছ হ'ল কি চ'ৰ্চৰ দামটো বেছি আছে আৰু সিহঁতে যিটো ট্ৰাক আনি বা যিহেতু ৱাগনতে হওক তেনেধৰণে বস্তুটো অনাৰ পিছত সিহঁতৰ লেণ্ডিং কষ্ট, প্ৰফিট মাৰ্জিন আৰু পিঁয়াজ হ'ল যিহেতু পেৰিছেবল বস্তু, তাত মানে এটা প্ৰফিট মাৰ্জিন 3.10% তেওঁলোকে ল'ব লাগে। তাৰপিছত ৰিটেইল লেভেলত মানে কেৰিং চাৰ্জটো প্লাছ সিহঁতে 6% পৰ্যন্ত ল'ব পাৰে। 6% ল'ব পাৰে মানে ধৰক এতিয়া 30 টকা যদি 37 টকাত কিনিছে 5 টকাৰ ভিতৰত মানে ডিফাৰেঞ্চ আহি যায়, 5 টকা বেছি ল'ব লাগে। কিন্তু কম লোৱাবিলাকে অলপ যদি কেতিয়াবা বেছি হয় সেনে সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত আমি নিজে যাই কৰোঁ। আমাক নিৰ্দেশ দিয়া আছে আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মতে আমি সকলো ঠাইতে ঘূৰি আমি তথ্যবিলাক আমি দাখিল কৰোঁ, আমি জনাই আছোঁ। সেই মৰ্মে আমি দেখা যায় দামটো পিঁয়াজৰ বৰ্ধিত কথাটো সত্য, কিন্তু যোৱা মাহত 30 টকা আছিলে, এক মাহতে ইমান চ'ৰ্চত বাঢ়িলে বস্তুটো যেতিয়া ইয়াতে লেণ্ডিং কষ্টৰ ওপৰত বস্তুৰ দামটো হয় আৰু এইটো নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ চ'ৰ্চৰ ওপৰত। এতিয়া পিঁয়াজৰ যিটো হেৰি চলিব নাচিকৰ পৰা আহিব, দূৰত হ'ব বা যিটো কষ্ট আছে এটা আছে, হোৱাইট পিঁয়াজো আছে। হোৱাইট পিঁয়াজটোৰ দামটো কিছু পৰিমাণে কিমান দাম? হোৱাইট পিঁয়াজটোৰ দামটো হ'ব। बारूग्राम पुलिस थाने के अधीन चिरागी बाजार के राष्ट्रीय राजमार्ग समस्त नाले में एक युवक की पड़े रहने पर पत्रकारों द्वारा उन्हें बरामद कर चिकित्सा के लिए व्यवस्था ग्रहण किया गया। पत्रकार मिलाद सरकार, मिष्टू दत्त व शंभू दास चौधरी के प्रयास से इलाके के लोगों के सहयोग से इस व्यक्ति को नाले से उठाया गया। रियाजुद्दीन नाम के शख्स ने इस युवक को नाले से उठाया, तत्पश्चात उसकी जान बाकी थी। बाद में तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के बाद यह व्यक्ति कुछ हद तक स्वस्थ हो उठा। पत्रकारों द्वारा ऐसे कार्यक्रम हाथों में लिए जाने पर तथा रियाजुद्दीन की ओर से एक नाले से व्यक्ति को उठाए जाने पर लोगों में काफ़ी हद तक उत्साह के माहौल देखने को मिल रहा है। लोग इन
लोगों को सराहना कर रहे हैं और सहयोगिता किए जाने पर उन्हें काफ़ी आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। एक मास आगे ওই ছেলেটা মানে বাড়ি থেকে হাঁটছে এই তার 10-11 বছর থেকে তার মানে একটু ব্রেনের প্রবলেম আছে, যার কারণে হ্যাঁ বাড়ি থেকে হারার পরে অনেক খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। আমারও আত্মীয় লাগে, আমি বালিপিপলা জিপির প্রেসিডেন্ট, আমার নাম হচ্ছে মিলন কুমার দাস। তো অনেক খোঁজখবর করার পরে তারা পাওয়া গেছে না। আজকে হঠাৎ করে আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়ায় পাইলাম যে সাংবাদিক সংস্থার লোকেরা তারে অ্যাম্বুলেন্সে করিয়া চেরাগির এখান থাকিয়া নিয়া মানে পাতারকান্দি হসপিটালে ভর্তি করানো হয়েছে, এখানে স্যালাইন লাগানো হয়েছে। আমি করিমগঞ্জে আসলাম, করিমগঞ্জ থেকে আসার সময় হঠাৎ খবর পাই, আমি পাতারকান্দি হসপিটালে ঢুকিয়ে তারা এখানে পাইছি। আমি তার পরিবারের লোকেরা খবর দিছি, তারা এখানে উপস্থিত হইলে আমরা তারে হয়তো করিমগঞ্জ বা শিলচর হসপিটাল নেওয়া লাগিয়ে চিন্তাধারা নিয়ে এক মাস হয়েছে, প্রায় এক মাস হয়েছে, প্রায় এক মাস না মোটামুটি এক মাস হয়েছে হ্যাঁ বাড়ি থেকে বাইর হয়েছে। প্রথমে হয়তো একটু লোকের ভুল বুঝাবুঝির কারণে ত্রিপুরার দিকে তারা খোঁজানি হয়েছে, বেশিরভাগ ত্রিপুরার দিকে খোঁজানি হয়েছে। অনেকে ভাবছে হয়তো ত্রিপুরার দিকে গেছে কি লকডাউনের সময় হয়তো এদিকে তো যাইতে পারতো না, গাড়ি ঘোড়া নাই, ত্রিপুরার দিকে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। এরপরে এদিকে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, কিন্তু অনেক খোঁজখবর করার পরে তারা পাওয়া গেছে না। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানাইছি। আমি একটা আপনার এই মিডিয়ার মারফত থেকে একটা খবর পাইছি যে আপনার তরফ থেকে বাড়িগ্রাম পুলিশ বাড়িতে একটা খবর দেওয়া হয়েছে। উনি নাকি কইছেন যে এ ড্রাগস ব্যবহার করছে। ওরা কীভাবে জানলো ও ড্রাগস ব্যবহার করে, আমি ধিক্কার জানাই এরারে। কারণ একজন প্রশাসনের লোক ইয়া কেমনে ভাবলা এ ড্রাগস ব্যবহার করে। হ্যাঁ, এই ড্রাগস ব্যবহার করে আজকে যদি ছেলেটা হয়তো মারা যাইতো, আজকে যে অবস্থায় বা আজকের আপনারা সাংবাদিক সংস্থা থেকে যারা বা যারা গেছলা এখানে উপস্থিত হয়েছিল, নিশ্চয়ই আপনারা দেখছেন যে অবস্থায় ছেলেটা ফালাইলে আসলো, নিশ্চয়ই এখানে মারা যাইতো। কিন্তু প্রশাসনের লোক গিয়ে তারা উদ্ধার করার দরকার আসলো। এ হারিয়ে যাওয়ার পরে আমরা বাজারিছড়া থানাতে একটা এন্ট্রি দেওয়া আছে, পুলিশ প্রশাসনকে জানানি আছে, পত্রপত্রিকায় দেওয়া হয়েছে, তার ফটো দেওয়া হয়েছে। এরপরেও তারা খোঁজখবর আমার কাছে একটা ফোন কল গিয়েছিল যে চেরাগি ধাবা যে পেট্রোল পাম্পের সামনে ধাবা যেগুলো আছে, এখানে একটি কালভার্টের নিচে একজন অপরিচিত লোকের মৃতদেহ আছে। তো যেহেতু পেশার তাগিদে আমাকেও সেখানে যেতে হলো। যদি এরকম কোনো ডেড বডি পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয় ক্রাইম হতে পারে। তো আমি সেখানে গেলাম, যাওয়ার পর দেখতে পেলাম দু একজন লোক এখানে উপস্থিত ছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম যে ডেড বডিটা আসলে কোন জায়গায় আছে। তো তারা বলল যে এখানে জঙ্গলের মধ্যে আছে, তবে সে মরেনি, এখনও জীবিত। কেউ কেউ নাকি বলছিল ড্রাগস এডিক্টেড। তো তারপর জঙ্গলের ভিতরে গেলাম, গিয়ে দেখলাম, গিয়ে ওর সাথে কথা বললাম লোকটার সাথে। লোকটা অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, খুব বেশি অসুস্থ ছিল। লোকটা নিজের পরিচয় হিসাবে নিজের নাম বলল। নাম বলার পর তারপর দেখলাম যে এমন খারাপ অবস্থা লোকটার। তারপর আমরা এখানে ছিলাম দুইজন, আরও আমি ছিলাম, শম্ভু ছিল, মৃণালদা ছিলেন। তো আমরা তিনজন মিলে ভাবলাম এটাকে এরকম রাখা উচিত নয়। তো আমরা অ্যাম্বুলেন্স কল করে এটাকে কমসে কম প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করি। তারপর আমরা বালিগ্রাম হসপিটালে গেলাম। ততক্ষণে কিন্তু 108-এর অ্যাম্বুলেন্স রেডি ছিল। তো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আমরা ওই লোকটাকে উঠিয়ে পাথারকান্দি হসপিটালে নিয়ে এসেছি। বর্তমানে ওর চিকিৎসা চলছে। কিন্তু কথা হয়েছে এই লোকটা নিজের ঘর বালিপিপলা, পাথারকান্দি সমষ্টির বালিপিপলা এলাকায় বলে জানিয়েছে। সুতরাং ওর পরিবারের লোক, যেহেতু এটা ওর ছবি আমরা ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছি, যদি ওর পরিবারের কেউ বা ওর পরিচিত কেউ ওকে চিনে থাকেন তাহলে পাথারকান্দি হসপিটালের সাথে যোগাযোগ করলেই পেয়ে যাবেন। বর্তমানে ও মোটামুটি একটা সুস্থ আছে। सोनाई विधानसभा केंद्र के सातकोरा गांधी जीपी के अधीन बोटेतोल चौमाथा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर बिजली की तार टूटकर गिरे रहने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी रही। लगातार कई घंटे तक बिजली विभाग के कार्यकर्ताओं को जानकारी दिए जाने के बाद भी तार को न हटाए जाने पर लोग काफ़ी नाराज देखे गए। इस संदर्भ में जल्द से जल्द इस बिजली की लाइन की मरम्मत तथा इलाके में तनाव मुक्त माहौल गठन किए जाने के बारे में सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बोरभिया के ऊपर लोग काफ़ी अपील कर रहे हैं। সাতরা গান্ধী জিপির বর্ডরতল আমি বিগত দিনও এই রাস্তার এলটি লাইন নিয়ে আমি প্রায় সোশ্যাল মিডিয়াত ফেসবুকও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিছি। তো আমার মেন কথার উদ্দেশ্য হইল সাতরা গান্ধী বর্ডরতল যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টে একটা ট্রান্সফর্মার আছে 64 KB। এই ট্রান্সফর্মার যে এলটি লাইন গেছে এই বর্ডরতল থেকে দনহরি গ্রামের যে ট্রান্সফর্মার ভিতরে যে গ্যাপ 4-5টা গ্যাপ আছে, এই গ্যাপর যে তারর যে এলটি লাইনের যে তারের কন্ডিশন বিগত 4 থেকে 5 বছরের ভিতরে একক গ্যাপর মাঝে তারর জোড়া মিনিমাম 7 থেকে 8টা আছে। তাই আমরা বিগত সময় ডিপার্টমেন্টের কর্তৃপক্ষ লাইনম্যান সবরে জানাইছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা কোনো সলিউশন হয়েছে না। বিগত 2 বছর আগে হলো বহুত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাচ্চা রাস্তার লাইন কারেন্টও তাহাত
মেইন লাইন রাস্তার মাঝে পড়ে গেছে, তখন দুইজন ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে যাওয়ার কারেন্টও লাগিয়ে আসলে সাইকেল লাগছে, তখন মানুষ বাইচই। বিগত 1 মাস আগে দুটো ছোটো ছোটো বাচ্চা 7-8 বছরের বাচ্চা এখানে খোলো আনিয়ে না যে স্কুলের মসজিদে যাই, তখন লাইনটা ছিঁড়ছে সকাল দিকে, তখন লাগাতার কোনো গ্রামের মুরব্বী থাকার কারণে তারা সেফ দিছে। এরপরে আমার কিছু খোয়া আছে লাইনম্যান বা কৃতপক্ষ করে, তারা এই লাইনও বাস প্রত্যেকদিন পড়ে, কারণ রাস্তা কিনারে বাস আছে। আমরা গ্রামের মানুষ সবসময় বাস সফা করি, ফোন করলে ফোনও কোনো রেসপন্স দেয় না। এরপরে কোনো লাইন জোড়া দিলে তারা পার্সোনালি প্রাইভেট পয়সা দিতে লাগে। বিগত 15-20 দিন আগে একবার ওলা ছিঁড়িছে, তখন বাচ্চা যে 2 দিন বাচ্চা লাগার ওদিন ওয়া ছিঁড়িছে, তখন বারবার ফোন করা হয়েছে। ওপন তো গরমের সময় আপনারা জানতো তো 36 ডিগ্রি 38 ডিগ্রি গরম, সকালে ছিঁড়িছে, রাত্রে ছিঁড়িছে, সকালে দেখা হয়েছে। লগতে ইনফরমেশন আমরা জানাইছি, লোকাল আমিও জানাইছি, আমার কাছে রেকর্ডিং আছে। লাইনম্যান তারা কিতা কয় পয়সা দিতে লাগবো, তখন আমরা কইছি পয়সা দিব, তোমরা লাইন লাগাই দাও। তখন আমারও দাদা আছেন তাই তার বড় ভাইয়ে 500 টাকা দিয়েছেন, আরও গ্রামের ওনার কনজিউমারে 50-100 করে দিয়ে তারা পয়সা দিয়া এরপরে কাজ করাইয়া রেডিমেডভাবে জোড়া দিয়ে গেছেন। আজকে গতকালকে বেরিয়ে দেখা গেছে বাতাস দিল না নিয়ে একবার 500টা গ্যাপ ওয়ার সিঁড়ি পড়ে গেছে গা। আমি আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে সিঁড়া ওয়ারগুলো দেখাইমু। আমি বিগত দিনেও আমাদের বর্তমান বিধায়ক সাজু ভাইরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমি ডিটেলস হয়েছি, ফোন করিও হয়েছি। আজকেও আমি তানে ফটোগুলো হোয়াটসঅ্যাপও দিছি এবং তানে ওটা বলছি সাহি সমাধানের লাগে আমরা এই কারণ এই রাস্তা দিয়ে দনেহরি দাঞ্জারবালি আনোয়ারপাড়া প্রায় বিগত বার ডে 3 থেকে 4 হাজার মানুষ যাতায়াত করে এবং দনেহরি গ্রামের যত ছাত্রগুলো এই রাস্তা দিয়ে যায় আর এই লাইনগুলো ছিঁড়ার পরে রাস্তার মধ্যে পড়ে যায় গা। আগামী দিনে যাতে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা না হয় এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমার ডিসি মহাশয় এবং আমাদের বর্তমান বিধায়ক সাজু ভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং এই যে ট্রান্সফর্মার যেটা যে বটরতল পয়েন্ট এখান থেকে দনহরির যে ট্রান্সফর্মার মধ্যে যে 4-5টা গ্যাপ আছে, এই গ্যাপের যে তারের কন্ডিশনগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। একটা গ্যাপের মধ্যে মিনিমাম 8 থেকে 10টা জোড়া। হ্যাঁ, তাই আমি প্রশাসন এবং কৃতপক্ষর কাছে আমার গ্রামের পক্ষ থেকে মুরব্বীর পক্ষ থেকে এই 5টা গ্যাপ যাতে কেবল লাইনের মধ্যে কাজ করে দেওয়া হয়, যাতে ভবিষ্যতে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা না হয়। এটাও আমার কেবলের কন্ডিশনটা দেখতে আর কেবলের কন্ডিশনটা একটু দেখবেন আপনারা। এই দেখুন এরকম জোড়া একটা ছোটো পাঁচিল লাগলে আমার গ্রামে যে মুরব্বী আছেন আপনি এই সম্বন্ধে একটু কইছেন। এই যে আমরা তার কন্ডিশন দীর্ঘ অনেক দিন থেকে এটা সরকারের কাছে আবেদন করা হয়, সরকারে এটা নিয়ে কোনো গুরুত্ব দেয় না। আর কয়েকদিন পরে পরে এরকম দুর্ঘটনা ঘটে আর লাইন বন্ধ হয় আর লাইন নিয়ে রাস্তা বাজাইছে, মানুষের কত বিরাট অসুবিধা। হ্যাঁ, আমি এটা আপনার কাছে বিগত অনুরোধ যে এটা মেরামতি করে ঠিকঠাক করে দেওয়ার জন্য। स्वामी विवेकानंद की मानव सेवा धर्म को सामने रखते हुए करीमगंज शहर के जाने माने सामाजिक सांस्कृतिक संगठन क्लब हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच आहार व नगद राशि प्रदान किया जा रहा है। खासकर फास्ट फूड के व्यापार से जुड़े व्यापारी इन दिनों कोरोना संक्रमण के चलते अपने घर बैठे हुए हैं। दुकान बंद रहने पर उनकी रोजी रोजगार पूरी तरह बंद है। ऐसे व्यापारियों के नाम व तालिका संग्रह कर उनके ठिकाने पर अनाज व नगद राशि पहुँचाया जा रहा है। संस्थान कि क्लब हिंदुस्तान के ऐसे गतिविधियों के चलते लोगों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में क्लब के सभापति शैलीन दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। ক্লাব হিন্দুস্তান থেকে চিহ্নিত করছি যে না ফাস্টফুড আইটেমরা বেশি আজকের দিনে এফেক্টেড। এর মাঝে অনেক আছে ফাস্টফুড আইটেমের মধ্যে যারা শুধু এই দোকানের উপরে ডিপেন্ড, তারা আর কোনো কাজ করতে পারতো না। তারাই আমরা নির্ধারিত করছি যেমন একটা ফ্যামিলি প্যাকেজ দিব, ফুড আইটেম, টেস্ট টাইম, আমরা সব মিলিয়ে একটা মোটামুটি একটা মিনিমাম একটা আমরা অ্যামাউন্ট আমরা দোকান সিলেক্ট করে আমরা দিই। এর মাঝে আমাদের আজকে সবের বিভিন্ন মেম্বাররা বিভিন্ন দিন আমরা মানে একটু স্পন্সর করি। যেমন আজকে আমাদের অলকাশ দাস টুকু উনি আজকে যে যতগুলো আমরা দিব উনি স্পন্সর করি। এই বাইক ক্লাবের প্রতি ক্লাব থেকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের ক্লাব মেম্বার অলকেশ টুকুকে দাসকে আর সমন্দাকেও জানাই যে আমরা ক্লাবের তরফ থেকে যা দিচ্ছি আপনি গ্রহণ করুন। ঠিক আছে। আজকে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা লকডাউনের আন্ডারে আসি। বিশেষ করে টাইমিংস যদিও আমরা অর্ধ লকডাউন মেনটেন করিয়া, কিন্তু বিশেষ করিয়া অনেক লোক তো এই ক্ষতিগ্রস্ত। বিশেষ করিয়া ফাস্ট ফুডের আমরা ক্লাব হিন্দুস্তানের মেম্বাররা আমরা বিশেষ আলোচনা ক্রমে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যারা ফাস্ট ফুড সন্ধ্যার সময় যাদের দোকান এরা তো অন্য ব্যবস্থা নাই, তার কথা মাথায় চিন্তা রাখিয়া আমরা প্রত্যেক ক্লাব মেম্বারই চান্দা তুলিয়া
এক একজন এক একদিন দেওয়া হয়। আমরা 5-7 জন আমরা ডেইলি আমরা দিই। আমরা টার্গেট আছে আস্তে শহরের যত মানে এই ফাস্টফুডের দোকানগুলো আছে এর মধ্যে যারা দুর্বল তারা অন্য কোনো ব্যবস্থা নাই, আমরা সার্ভে করিয়া আইডেন্টিফাই করিয়া তারা আমরা এটা সাহায্য করি। पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ करीमगंज जिले के टाउन कालीबाड़ी में रक्षा काली माता की पूजन कार्यक्रम व होम यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पंडित सुनील चक्रवर्ती मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के सभी अधिनियम को मानते हुए इस दिन रक्षा काली माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल को मानकर भाग लिया और लोगों में कुछ हद तक महाप्रसाद भी वितरण किए गए। ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ, আপনারা জানেন করিমগঞ্জ টাউন কালীবাড়িতে আজকে মৃত্যুনাশিনী রক্ষাকালীর পূজা হচ্ছে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আজকের পূজা এখানে কেন করা হচ্ছে। কেন করা হচ্ছে বলতে আমি একটি সাধারণ কথা বলি। আমরা যখন কোনো সময়ে কোনো হঠাৎ করে কোনো ব্যথা পাই বা শরীরে কোনো যন্ত্রণা হয় তখন আমরা প্রথমেই কি বলি, মাগো মাগো। একটা কুষ্ঠ যদি রাস্তায় খায় মাগো, তার শেষ ঘটনাগতি মা। আপনারা সবাই ভুক্তভোগী, সমস্ত বিশ্ব ভুক্তভোগী ঘটনা নিয়ে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত, ভীত, জীবনের ধারাটাই বদলে গেছে। এমতাবস্থায় আমারই পরামর্শে মৃত্যুনাশিনী রক্ষাকারীর পূজা আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের শাস্ত্র বলেছে মহাকালে মহামারীর স্বরূপ হয়া, আমার দুর্গা বলুন আর কালী বলুন, মহাকালে মানে প্রলয়কালে তিনি নিজে মহামারী রূপে আবির্ভূত হন, আবার এই মহামারীকে তিনি দূর করেন। সেই জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি যে করিমগঞ্জ কালীবাড়িতে বিশ্বব্যাপী মহামারী নিবারণের জন্য রক্ষাকালীর পূজা করা। রক্ষাকালীর মায়েরই আরেক রূপ যাকে মৃত্যুনাশিনী বলা হয়। কৃতান্ত মর্দনদ্দতাং, অর্থাৎ যমকে যিনি বা পায়ের দ্বারা মর্দন করেন তিনি রক্ষাকালী। আজকের পূজার মূল উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী এই মহামারী নিবারণ কামনায় পূজাটা করা হচ্ছে। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में सूत्र के अनुसार 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड संक्रमण के इलाज में जहां चिकित्सक व नर्स दिन रात एक कर रहे हैं, तो इसी दौरान अब तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 160 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। आईसीयू में 93 मरीज दाखिल हैं, 30 मरीज वेंटिलेटर में हैं और 119 ऑक्सीजन प्रदान किया जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य डॉक्टर भास्कर गुप्त ने पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজ বিকাল 5টার সময় 160 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। আইসিইউতে 93 জন পেশেন্ট আছেন এবং কোভিড ওয়ার্ডে 67 জন পেশেন্ট আছেন। 23 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 119 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 16 জন পেশেন্ট কোভিড নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং 34 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। 16 জন পেশেন্ট গত 24 ঘন্টায় হোম আইসোলেশন নিয়েছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 16টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 23টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা সংক্রান্ত উপসর্গে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 2 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম শ্রী নিতাই চন্দ্র দে, ওনার বয়স 56 বছর। উনি শ্যামাপ্রসাদ রোড করিমগঞ্জ থেকে এসেছিলেন। উনি গত 11 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 14 জুন সন্ধ্যা 7:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় কমলা বিবি মজুমদার, ওনার বয়স 45 বছর। উনি চিপর সাংগন পার্ট 2 হাইলাকান্দি থেকে এসেছিলেন। উনি গত 4 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং গত 14 জুন রাত্রিবেলা 10:10 ওনার মৃত্যু হয়েছে। शिलचर के रंगपुर पहले खंड क्षेत्र में खेल के मैदान में बकरी घुस जाने पर 2 गुटों में मारपीट की वारदात हो गई। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन गठन किए जाने का चेतावनी दिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। सूत्र के अनुसार आरोपी लोगों को गिरफ्तार किए जाने का मांग किया गया। पौधा रविदास नाम के एक शख्स ने इस संदर्भ में एक FIR भी दर्ज किया है। कुछ भिन्न धर्मी समाज के युवक कोरोना वायरस के कर्फ्यू चलने के दौरान मैदान में फुटबॉल मैच आयोजित किए और बड़े पैमाने पर लोग भी यहाँ पर मौजूद हुए। कोरोना संक्रमण के लिए सरकार जहाँ प्रयास कर रहा है, तो इसी दौरान कुछ अनसुलझे लोग अपनी मनमर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दूसरों के जीवन पर खतरा भी बना रहे हैं। ऐसे ही नाजुक हालात के चलते जब एक बकरी खेल के मैदान में घुस गई तो उसे ले जाकर बाहर फेंक दिया गया और इस वारदात की
खिलाफ किए जाने पर बकरी के मालिक को जमकर पीटा गया। तत्पश्चात दूसरे कार्यकर्ता घटनास्थल पहुंचे और हालात पर नियंत्रण पाया गया। इधर इस संदर्भ में थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। जल्द से जल्द बजरंग दल का मांग है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो बृहत्तर आंदोलन गठित किया जाएगा। আমাদের এখানে যে আরকাটিপুরের যে ঘটনাটা, এটা একটা সামান্য ছোটো মোটো বিবাদ নিয়ে শুরু হয়েছিল, যেখানে আমার এখানের স্থায়ী কিছু মুসলিম পরিবারের ছেলেরা ওরা এসে এক হিন্দু পরিবারের উপর আক্রান্ত করে ওদের ঘরে ঢুকে ওদের ঘরের সব পুরুষ মেলুকদের উপর হামলা চালিয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারটা বিগত ওদের কাছ থেকে যেটা জানতে পেরেছি যে 6-7 বছর আগের ব্যাপার। সামান্য একটা জায়গা নিয়ে, যেটা ওইখানে স্থায়ী বাসিন্দা যারা হিন্দু ওদের পাট্টা জমি, সেটার উপর ওরা ওদের ব্যক্তিগত দখল দেখিয়ে একটা বিবাদে চলে গিয়েছিল, যেটার উপর কেস হয়েছে পরের দিকে। এগুলা সবে মিলে প্রায় 50-60 জন মানুষ আইসে আমরা উপরে এটম করিয়া মারা ধরা করছে, করার পরে আমরা ভাগিয়া এখান থেকে আইসি থানায়। এটা কি খালি ছাগলেরই ব্যাপার? ছাগলের ব্যাপার নাই, এটা ব্যাপার হলো জমিনের ব্যাপার। আগে থাকি আজ থাকি 6-7 বছর থাকি মানে এই ব্যাপারটা চলে। আমরা কোনো সাইড পাই না, আর আজকে তারা চান্স পাইছে, পাওয়ার পরে আমরা মারপিট করছে। জমিটা কি নিজের জমিন। আমরা এটা পাটওয়ারি অফিসে গেছি, পাটওয়ারি কি কইছে যে 25,000 টাকা লাগবো, তো 2 পার্টিয়ে তোমরা 25,000 টাকা দিবা, আর আমরা গিয়া এখানে জরি ফরি করিয়া তোমরা ফাটাফাটি করে দিমু। আজ পর্যন্ত এটাও হয় না, আমরা টাকা নাই কারণে আমরা এটাও হয়েছে না হওয়ার কারণে আজকে আমরা মারপিট করছে। ওই বেশিরভাগ জমিনের ব্যাপারে এটা হয়েছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के हाथीराट क्षेत्र से कछार टास्क फोर्स ने 4 बाइक समेत 4 चोरों को लिया हिरासत में। बाइक चोरी गिरोह की खुलासा होने की जताई जा रही है उम्मीद। कछार जिले के बजरंगपुर चाय बागान के हल्टिया क्षेत्र में गोरांग कायस्थ नाम के एक व्यक्ति का गला काटकर किया गया हत्या। अपनी पत्नी व छोटे भाई को पुलिस प्रशासन ने लिया हिरासत में। धौलाई विधानसभा केंद्र के बोरजालेंगा मंडल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली की चपेट में मारे गए रंजन बावरी के परिवार सदस्यों के प्रति व्यक्त किया गया शोक। परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने का दिया गया आश्वासन। कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन प्रदान किए जाने के लिए कछार के जिला उपायुक्त को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया स्मारक लिपि। गांव पंचायत क्षेत्र में वैक्सीन न रहने पर परेशानी झेल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में डीआरडीए प्रकल्प के विभिन्न वास्तवायन के क्षेत्र में घोटाले किए जाने के आरोप पर आवासीय क्षेत्र के क्षुब्ध लोगों ने जिला उपायुक्त को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द सिंडिकेट को तोड़े जाने की किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।